देखिए, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस मीडिया फ्रेटर्निटी का, जो आज यहाँ आए और हमारे इन प्रोग्राम्स को हर जगह कवर करते हैं। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं मुबारकबादी आपकी वसातत से पहले इन साहिबान को देना चाहता हूँ जो आज शाल्टेन कॉन्स्टिट्यूंसी से जिन्होंने हमारे साथ आज ज्वाइन किया। इनकी ज्वाइनिंग से जैसे मुजफ्फरदीन राथर साहब, आमिर अहमद मीर साहब, समीर अहमद साहब, गुलाम अहमद यतू साहब, मुजफ्फर अहमद साहब, शाहिद खान साहब, आकिब साहब, हबीबुल्लाह साहब, अब्दुल्ला डार साहब, हसीना जी और आमिना जी और इनके सभी साथी जो हैं, इनकी ज्वाइनिंग से आज हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, शाल्टेन की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें काफ़ी मजबूती आएगी और अल्लाह के फजल से हमें यकीन है कि हम लोगों की खिदमत ठीक तरह से करेंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जो आपने कहा कि ब्लेम गेम हो रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो बरसर इक़्तिदार जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो जमातें बाकी कुछ असेंबली में, हम तो असेंबली तक पहुंच नहीं पाए, लोगों ने हमें वो एतमाद नहीं दिया। मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैं हमेशा दोहराता आया हूँ, लोगों को धोखे से, जिस वक्त वोट का टाइम था उस वक्त जज्बाती बना के उनको कहा गया कि साहब अगर अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी के साथियों और उनके हक में वोट दे दोगे तो पता नहीं कौन सा दिल्ली, कौन सा नया किला यहाँ फतह करेगी। जबकि मेरा मानना है यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं रखा था इन रिवायती सियासी जमातों ने। इन्होंने सब कुछ बेचा था। 1947 से लेकर 2019 तक इन्होंने कश्मीरियों की इज्जत ओबराई को ही नहीं बल्कि हर एक चीज को बेचा। हमारे हुकूक को, हमारी पहचान को, हमारे नौजवानों की नौकरियों को, हमारी डेवलपमेंट को, हर एक चीज को इन्होंने बेचा। और बदले में, जैसे आप अभी सुन रहे थे, आमिर साहब कह रहे थे, कुछ नहीं लोगों को मिला। मुझे यकीन है कि ये जमात और ये प्लेटफार्म चूंकि किसी खानदान का प्लेटफार्म नहीं है, जम्मू कश्मीर की एक बदकिस्मती रही, जो भी रीजनल प्लेटफार्म्स यहाँ बने वो खानदानों की नज़र हो गए। वरना यहाँ पर भी प्लेटफार्म बने थे, पॉलिटिकल प्लेटफार्म बड़े अच्छे बने थे, लेकिन उन पे खानदानी राज को मुसल्लत किया गया। और अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी जब वजूद में आई, हमने उस दिन पहले दिन ये कहा था ये किसी खानदान की नहीं है। और आज 6 साल हुए हैं, आप देख रहे हैं, मेरे बाप सियासत में नहीं थे, मेरे बच्चे सियासत में नहीं है। और कल को जैसे आज आमिर साहब आए, महराजदीन साहब आए, कोई भी इस पार्टी का सदर हो सकता है। और इंशाल्लाह मैं लोगों को आपकी वसातत से यकीन दिलाना चाहता हूँ, बस हिम्मत होने की जरूरत नहीं है। चूंकि अब आपको समझ आया है कि ये झूठ पे मबनी इनकी सियासत थी। जो 2024 में जिस नाम पे इन्होंने वोट लिया वो धोखा था। ये दिल्ली को गाली उस वक्त निकालते हैं जब वोट की बात होती है, और उसके बाद दिल्ली के साथ ऐसे चिमट जाते हैं जैसे एक रूह और जिस्म चिमट जाता है। अल्लाह के फजल से हम हाथ मिलाएंगे, हम रूह नहीं मिलाएंगे दिल्ली के साथ, हम हाथ मिलाएंगे अपने लोगों के भलाई के लिए। हम किसी के एजेंट बन के यहाँ काम नहीं करेंगे, हम लोगों के एजेंट हैं और लोगों के ही दिल्ली में भी जाके लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। हम दिल्ली की नुमाइंदगी कश्मीर में नहीं करते हैं, हम लोग कश्मीरियों और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी दिल्ली के साथ करेंगे। देखिए, इलेक्शन है, जायज या नाजायज तरीके में मैं नहीं कहूँगा, वो बड़े सारे ये हुए हैं। एक राय ये है कि साहब इलेक्शन रिग किया गया है, जिस जमात ने हारा है, जिस जमात ने जीता है वो कहते हैं ये लोगों की आवाज थी। और अल्टीमेटली जमहूरियत में लोगों की आवाज ही मैटर करती है। जिन्होंने जीता है हम उनको मुबारकबादी देते हैं, और जिन्होंने हारा है उनको कहते हैं हिम्मत ना हारिए, आगे लोगों की खिदमत करिए। 5 साल बहुत बड़ा अरसा नहीं होता है, लोग उखाड़ के फेंक देंगे अगर ये जो लोग नए आए हैं हुकूमत में, अगर उन्होंने लोगों की खिदमत नहीं की। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से मुल्क में इलेक्शन अब मज़हब के नाम पे लड़े जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी परेशानी का समा है। क्योंकि
ہم لوگ یہاں جموں کشمیر میں کبھی مذہبی بنیادوں پہ ووٹ نہیں دیتے تھے. بدقسمتی سے 2024 میں ہم نے بھی دیکھا کہ یہاں مذہبی بنیادوں پہ ایک خطے نے ہندو ایکسپلائٹیشن کے نام پہ ہندو کے ووٹ لیے اور دوسری خطے نے مسلمانوں کے ایکسپلائٹیشن کے نام پہ مسلمانوں کے نام ووٹ لیے, جو کہ جمہوریت میں اچھی چیز نہیں ہے. ایس آئی آر کو بھی ایک ایشو بنایا گیا ہے, جس طرح سے ممتا بنرجی الزام لگا رہی ہے ایس آئی آر کو تیار کیا گیا ان کے خلاف, یا اسی وجہ سے ان کو ہرایا گیا. دیکھیے مجھے لگتا ہے جتنی بھی ایکسرسائزیں یہاں الیکشن کمیشن کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں یہ امپریشن لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ڈس فرنچائز کرنے کی کوشش ہے. اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے, اگر ایسا ہے یہ غلط ہے. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے, کیوں جموں کشمیر میں اب سینسس ہونے جا رہا ہے, ہمارے ریویژن آف رولز ہو رہے ہیں, الیکٹورل رولز ہیں. ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ یہاں ایسی کوئی کوشش نہ کی جائے. ایک سائڈ سے نشہ مکت ابھیان چل رہا ہے, دوسری سائڈ سے شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے صاحب, دو چیزیں ہیں. ہم شراب کے خلاف ہیں, ہم تو کہتے ہیں یہ بین ہونا چاہیے. اگر گجرات میں بین ہو سکتا ہے, بہار میں بین ہو سکتا ہے, یہاں کیوں نہیں بین ہو؟ یہ جو سرکار ہے ہماری یہاں چنی ہوئی سرکار, ان کو یہ فوراً بین کرنا چاہے. اور نشہ مکت ابھیان کا جہاں تک ہے ہم بھرپور ساتھ اس کا دے رہے ہیں. میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گا, یہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی پروجنی کو بچانے کے لیے, ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, کیوں یہ بدعت ہے, یہ خاندانوں کو ویران کر رہی ہے. کل ایک سال ہونے کو آیا ہے آپریشن سندور کو, یہ ایک سال آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 22 اپریل 2025 کو جو یہ ثانیہ ہوا جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے, ہم نے اس وقت بھی مذمت کی, آج بھی مذمت کرتا ہوں. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ٹورسٹ اسپاٹس بند ہیں, جیسے آپ کا بائیسرن بند ہے, جہاں آپ کا یوس مرگ بند ہے, آپ کا رفیع آباد میں ویجی ٹاپ بند ہے, یا باقی دودھ پتھری کے بہت سارے علاقے بند ہیں. تو میری سرکار سے یہ ہے کہ اگر ایک سال بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی ان جگہوں پہ, تو کب کرو گے پھر؟ تو یہ تو کہیں نہ کہیں کمزوری ہے, اور کوئی بھی خون ناحق جو بہائے گا ہم اس کے خلاف ہیں. ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہیے, انسانیت کے خلاف ہے. باقی ہم ہندوستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں اور جو کشمیر آنا چاہتے ہیں ان کو کہتے ہیں آئیے, اللہ کے فضل سے یہاں کے حالات بالکل درست ہیں. ملک میں کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں کے حالات یہاں سے بھی ابتر ہیں, لیکن آپ آئیے, جہاں ہمارے روایت رہی, ہم مہمان نواز لوگ ہیں, انشاءاللہ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. مطلب صاحب, ایک طرف سے یہاں پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ راجیہ سبھا کا جو الیکشن ہوا اس میں جو ووٹ کا سپورٹ دیا گیا, ایک دوسرے کے اوپر تانا کشی کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن میں وہ کہتی ہے کہ یہ جماعت اسلامیہ سے بدلہ لیتی ہے, جو ان کا پولیٹیکل بیکگراؤنڈ تھا آرڈی دماغ میں تھا, تو اس کو لے کے جماعت اسلامیہ کے اوپر ہی حملہ کر رہے ہیں, لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دھیان جو انہوں نے وعدے کیے تھے گورنمنٹ پہ آنے کے بعد کہ ہم یہ کام کریں گے وہ نہیں ہو رہے, اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک دوسرے کو تانا کشی. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو ہم یہ ایک صحیح بات ہے کہ یہاں پریزنٹ کیا جاتا ہے ایک جماعت کو ولن بنا کے, کبھی ایک جماعت ان کے ساتھ چمٹ کے رہتی ہے, کبھی دوسری جماعت. دونوں جماعتیں نیشنل کانفرنس ہو, پی ڈی پی ہو, یہ تو ان کے ساتھ ہی رہے ہیں, یہ تو ان کے ساتھ حکومت میں شریک رہے ہیں. تو ان کو شرم کیوں آئی؟ یہ کھل کے بھی کہہ سکتے تھے کہ کیونکہ 29 سیٹیں یا 28 سیٹیں بی جے پی کے پاس جموں میں ہیں, ان کا بھی ایک نمائندہ, تو اوپنلی بھی پی ڈی پی ان کو ووٹ دے سکتی تھی. کوئی شرم کی بات تو ہے نہیں. پی ڈی پی نے 2015 میں بھی تو بی جے پی والوں کے حق میں ووٹ دیا. پی ڈی پی نے تو 2019 میں جب 370 اور 35 اٹھا, اس وقت قمیض پھاڑنے سے تھوڑا ہی 370 اور 35 یہ رکتا تھا. وہ تو ڈرامہ بازی تھی. ووٹ نہیں دے کے بھی وہی آپ مدد کر رہے ہو بی جے پی سرکار کی جو ووٹ دے کے مدد کرتے ہو. یہاں آدھے لوگ ڈرامہ کرتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دیا, وہ بھی انڈائریکٹلی مدد ہے, اور آدھے لوگ ووٹ دے کے. مجھے بتاؤ نا, اس میں
शर्म क्यों कर रहे हैं ये? जब कभी मामा जी किसी को बनाते हैं बीजेपी के लीडर को, कभी शुक्रिया 5,000 करोड़ का करते हैं, तो सीधा ये भी कह सकते थे हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए वोट वहां दिया। ये तो जोर शकावर अपने आप को भी यूं ही बना रहे हैं। इसमें तो सियासत है। सियासत में क्या है? वोट देना कोई इनका मजहब तो नहीं चेंज हो जाता है, लेकिन झूठ बोलने से लोगों को धोखा ये देते हैं। इन्होंने इसको कोई गैर इस्लामी चीज बनाई हुई है। ये तो वोट की बात है, यहाँ तो कोई मजहबों की जंग तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी कौन सी इस्लामी सल्तनत है और वो दूसरी जमात इस्लामी सल्तनत नहीं है। यहाँ तो सबने पिटाई करनी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो करते रहेंगे। जहां पर 370 उठाने की बात है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिलके हमारे खिलाफ ही थे। सबने कहा इनके हुकूक छीन लो। अब मुझे बताओ मैं किसको कहूँ हमारे हमदर्द है? हमारा तो कोई हमदर्द नहीं है। हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने लोगों के हमदर्द बने। सारी पार्टी नौजवान रहनुमा यमन कुछ तौर पे मोहताज के जिब्रान डार साहब जो सारी इस्तेमाल करा तो मुबारकबाद हाँ आप नाम बताइए जोर साहब। आमिर साहब सुबह सब्जी रसन what Samir Sabas Rikas party में इज्जत अफजाई युवा करने शामिल कर सकते हैं। इसमें राहुल गांधी साहब अम पत् गुलाम अहमद जतू साहबस पोरा सब खुशी पोरा इनाम साहब बाकी ऐसे अलग नफर चोर बहुत क्या है ये जो टोनी नफर ये टोनी को तो मोहम्मद से नमाज करा सोनी को तो सोन नौजवान तो यूथ है आगे बढ़ो आगे सारे और जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए सबका जोरदार तालियां कैंची शुद्ध खानदान राजनीति की ये है कि आप आम इंसान के वोट पैकेट अल्ताफ सर्विस निश पैकेट तो वोट तंजीम निश पैकेट या तंजीम जोरदार तालियों को बजाओ सारे जोरदार कैंची इंतहाई शुक्रगुजार पन्नन जर्नलिस्ट हजरात हैं साइन मीडिया प्रतिनिधि उनकी इज्जत शख्सियात से शुक्रगुजार हमेशा